Sukat pa ko gamay, nagtuon ko gabakada. Memorison o makaton juta. Pero pag ako na murag lain na nga klase ang quiz. Dili na basa og sulat kung dili dagot sa karsada. Tuon ko spelling pero di gihapon ko kasabot. Nganong mas hadlok pa ko sa tulo ka litra kaysa sa exam sa tulo ka litrang lisod das magun kay na ay LTO. Tulo ka litrang lisod duolon kuwa kay kumpleto LTO. Hey! Murag test nga wa kay reviewer, tagak singot sa checkpoint. Oh, tulo ka litrang lisod das magun kay na ay LTO. 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 Kasagaran man ko